अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालिया दिनों में शदीद बर्फबारी के बाइस 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। बलूचिस्तान में 2 रोजा तूफानी बारिशों और बर्फबारी के बाद अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े से खित्ते का अमन खराब और अफगानिस्तान का अमन अमल भी मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस की पैरवी करने वाले वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की रिहाई का लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का शेड्यूल तय पा गया है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा माह भारत का दौरा करने पर गौर कर रहे हैं। ये मुमकिना दौरे इख्तियार में आने के बाद सदर ट्रंप का पहला दौरा भारत होगा। रियासत केरला की हुकूमत ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में जहां इंटरनेट की सहूलत नए साल में भी बंद है और 5 माह से दफा 144 नाफिज है, जिसके बायस हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुकूमत के पास इन इक़दामात पर नजरसानी के लिए सिर्फ ये हफ्ता बाकी है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरानी मिसाइल से यूक्रेन के मुसाफिर बरदार जहाज की तबाही को नाकाबिले मुआफी गलती करार दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि गलती से यूक्रेनी तैयारा मार गिराने की तहकीकात के दौरान कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान के 8 जनवरी को इराक में अमेरिका के 2 फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले में किसी अमरीकी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता वहां मौजूद अमरीकी एहलकारों का कहना है कि वो मौजूदा तौर पर इस हमले में महफूज रहे। इराक में हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हालिया अमरीका ईरान कशीदगी के बाइस एहतजाज की रफ्तार सुस्त पड़ने पर तशवीश में मुब्तला हैं। ऑस्ट्रेलिया के आग पर काबू पाने वाले इदारे ने कहा है कि मुल्क के जंगलात में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी आग की शिद्दत पर बिलाखिर काबू पा लिया गया है। और रूस ने कहा है कि लीबिया में जंगबंदी के लिए मॉस्को में होने वाली बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि अमरीकी अवामी नुमाइंदगान इस हफ्ते सदर ट्रंप के मुआवजे से मुताल्लिक शिकों को बहस के लिए सेनेट भिजवा देगा। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालिया दिनों में शदीद बर्फबारी के बाइस 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में बर्फ के तोदे गिरने से कम 50 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ज्यादातर हादसात नीलम वादी में हुए हैं। जुनूब मगरबी बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मुतादिद मकान तबाह हो गए हैं और कम 19 अफराद हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान के मुतादिद सूबों में 39 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि बर्फबारी और शदीद बारिशों से 300 से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं। दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने बताया है कि बर्फबारी और तोदे गिरने से मुतादिद शाहराहें और सड़कें बंद हो गई हैं। पाकिस्तान के कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी की वजह से अब तक 76 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 35 से जायद जख्मी हैं। और बलूचिस्तान में 2 रोजा तूफानी बारिशों और बर्फबारी के बाद अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। सूबाई हुकूमत ने बर्फबारी के बाइस कच्चे मकानात गिरने से 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि बर्फबारी में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। इस बारे में हमारे पास तफसीली रिपोर्ट्स भी हैं जो कुछ देर में पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े से खित्ते का अमन खराब और अफगानिस्तान का अमन अमल भी मुतासिर हो सकता है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन दफ्तर में वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और समझौते के लिए कोशिशें कर रहा है और ये कोशिशें जारी रखी जाएंगी। हमारा इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक और जंग न हो
اور خطے میں امن و استحکام آئے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی رہائی کا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا حکم معطل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی مشترکہ طور پر دائر اپیل پر سماعت کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ماہ بھارت کا دورہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ ممکنہ دورہ اقتدار میں آنے کے بعد صدر ٹرمپ کا پہلا دورہ بھارت ہوگا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کچھ باخبر ذرائع نے منگل کو انہیں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ فروری میں بھارت کا دورہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ریاست کیرالہ کی حکومت نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ قانون شہریوں کو آئین کے ذریعے دیے گئے مساوات کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس قانون کے خلاف اب تک 60 سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل کی جا چکی ہیں، جن پر 22 جنوری کو سماعت ہونی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نئے سال میں بھی بند ہے اور 5 ماہ سے دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے باعث ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت کے پاس ان اقدامات پر نظر ثانی کے لیے صرف یہ ہفتہ باقی ہے۔ اس بارے میں بھی 2 رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ایرانی میزائل سے یوکرین کے مسافر بردار جہاز کی تباہی کو ناقابل معافی غلطی قرار دیا ہے۔ ایرانی عہدیداروں کے مطابق واقعے کے ذمہ داران ملزمان کی گرفتاری کا آغاز ہو چکا ہے اور کچھ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ایران کے ذرائع ابلاغ میں نشر ہونے والے ایک بیان میں ایرانی عدلیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ البتہ حکام نے گرفتار کیے گئے افراد کی تعداد نہیں بتائی ہے۔ عدلیہ کے ترجمان غلام حسین اسماعیلی نے بتایا کہ وسیع پیمانے پر ہونے والی تحقیقات کے نتیجے میں کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کے 8 جنوری کو عراق میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل سے حملے میں کسی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا، البتہ وہاں موجود امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ معجزانہ طور پر اس حملے میں محفوظ رہے تھے۔ امریکی ڈرون حملے میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے رد عمل میں ایران نے عراق میں عین الاسد بیس اور اربل میں امریکی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا تھا، جہاں امریکی فوجی موجود تھے۔ عراق میں حکومت کے خلاف سراپا احتجاج مظاہرین حالیہ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث احتجاج کی رفتار سست پڑنے پر تشویش میں مبتلا ہیں۔ احتجاجی مظاہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ حالیہ تنازع کے باعث ان کی احتجاجی تحریک کمزور پڑ رہی ہے اور حکومت ان کے بنیادی مطالبات پورے کرنے سے بھی کترا رہی ہے۔ بغداد میں احتجاجی سرگرمیوں کا بڑا مرکز سمجھے جانے والے التحریر اسکوائر میں موجود کارکن نور نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ ہمیں امریکیوں یا ایرانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ کشیدگی کے باعث ہماری حکومت کی توجہ ان معاملات کی طرف ہے جن سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آسٹریلیا کے آگ پر قابو پانے والے ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے جنگلات میں لگنے والی اب تک کی سب سے بڑی آگ کی شدت پر بالآخر قابو پا لیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز کے فائر فائٹرز نے کہا ہے کہ انہوں نے سڈنی کے مضافات میں بڑے پیمانے پر پھیلی آگ کی شدت کو کنٹرول کر لیا ہے، جو گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل بھڑک رہی تھی۔ روس نے کہا ہے کہ لیبیا میں جنگ بندی کے لیے ماسکو میں ہونے والی بات چیت میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن حریف افواج کے مابین ابھی تک حتمی معاہدے پر دستخط ہونا باقی ہیں۔ روس نے جو ملک مشرقی حصے میں طاقتور خلیفہ ہتوار کی حمایت کرتا ہے، ترکی کے ساتھ جنگ بندی میں بھی مدد کی ہے، جس کے تحت طرابلس میں قائم اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ افواج تعینات کرنے کا منصوبہ ہے۔ توقع ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان اس ہفتے صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق شقوں کو بحث کے لیے سینٹ بھجوا دے گا، جس سے مواخذے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی اور یہ طے کیا جائے گا کہ کیا صدر ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ فی الحال صدر ٹرمپ مواخذے کا شکار ہونے والے اپنے 2 پیش روؤں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار آج منگل کے روز آئیوا میں ایک مرتبہ پھر صدارتی مباحثے میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ مباحثہ آئیوا میں 3 فروری کو ہونے والی ووٹنگ سے محض 3 ہفتے قبل
मुनक़िद हो रहा है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान पाकिस्तान में टेस्ट, वनडे और T20 मैचों की सीरीज के शेड्यूल पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी किए गए एलामी में कहा गया है कि नए शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट टीम 24 से 27 जनवरी तक लाहौर में 3 T20 मैचेस खेलेगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।